and Dana supported it, UFC supported it, I supported it. The man's Kamaru is very smart. He's been there a couple of times. I think he can. He's welterweight champion Kamaru Usman. Sebelum pertarungannya melawan Khamzat Chimaev, Gilbert Burns telah bertarung melawan ketiga jagoan divisi kelas welter, Tyrone Woodley, Stephen Thompson, dan juara saat ini Kamaru Usman. Sudah tentu dari pengalamannya ini dengan beberapa petarung elit divisi welter, sedikit mengetahui peluang yang mampu mengalahkan sang juara divisi, Kamaru Usman. Karena bagaimanapun juga, Burns tahu bagaimana rasanya melangkah kering melawan pesaing teratas, dan dia merasa tahu persis siapa yang akan menjadi pertarungan terberat bagi sang juara. Namun dalam estimasinya kali ini ada sedikit kejutan yang diberikan Burns, di mana petarung Brazil dengan sabuk hitam BJJ itu ternyata mengakui mantan lawan yang berhasil mengalahkannya dengan keputusan bulat, Khamzat Chimaev, menjadi rekomendasinya sebagai petarung yang potensial menjadi lawan terberat Usman dan mungkin akan mengakhiri masa kekuasaannya di kelas welter. Selain Chimaev, Burns juga merekomendasikan dua petarung lainnya, yaitu Leon Edwards dan Colby Covington. Namun dari ketiga orang ini, menurutnya yang paling potensial adalah Edwards dan Chimaev. Pesaing yang kini bertengger di peringkat 4 kelas welter di dunia itu menjelaskan bahwa gaya permainan Edwards yang membuat pertarungan sulit buat Usman. Terutama dalam hal grappling, Edwards akan benar-benar memberikan jalan buntu bagi peringkat 1 pound for pound dunia itu. Selanjutnya, Burns juga menilai bahwa alasan peluang bagi Chimaev berpeluang merebut mahkota divisi welter karena The Boss adalah petarung pintar dan sangat serius dalam menggunakan keterampilannya. Menurutnya, jika saja Chimaev tidak melakukan satu kesalahan yang dibuatnya, Burns menilai petarung itu merupakan pria yang benar-benar membawa kesulitan. Perhitungan Burns terhadap Chimaev bisa saja dari apa yang telah dialaminya ketika mereka bertarung satu sama lain beberapa bulan lalu, di mana Durin Ho tampak mengalami kesulitan petarung yang urutan peringkatnya jauh di bawahnya, meski The Boss juga mengalami luka di wajahnya untuk yang pertama kalinya. Namun menurutnya, jika rematch dengan Chimaev tidak dapat digelar kembali, Durin Ho juga telah mempersiapkan beberapa lawan yang akan dihadapinya di top 5 besar divisi welter, dan Nate Diaz merupakan satu-satunya lawan yang sangat diinginkannya hingga kepada Conor McGregor. Sementara sang juara yang menjadi pembahasan, Kamaru Usman, saat ini sedang masa memulihkan diri dari operasi di tangannya dan berharap untuk kembali pada akhir kuarter ketiga jika semuanya berjalan dengan baik. If you got those three guys, me, my opinion, Colby, Khamzat, and Leon has the best chance. Oh, to beat Usman. Usman. I think because he's a striker and he can grapple, he can wrestle. Very long. These other guys, they are wrestlers. Yeah. They can strike. Don't get me wrong. They both guys can strike. Yeah. But they are wrestlers. Yep. That guy's a striker. I think on those three guys, I think Leon get more chance to beat Kamaru. And I think that fight's going to be close. If Kamaru is very smart. Yep. He's been there a couple of times. I think he can. I think he's gonna take the fight very serious. Oh, yeah. But if he don't, it's a mistake. Agree. It's a rematch. Yeah, now fighting for the time. That guy be waiting for the opportunity. No, I agree. The fight was given to him when they offered to me. He said no for a reason. Yeah. No, I need a proper camp. Yeah. Now he's having it. So. Namun dari segala klaim yang diberikan Gilbert Burns atas potensi Chimaev yang menurutnya mampu mengalahkan Usman, secara tidak langsung terbantahkan oleh sang manajer Ali Abdelaziz. Melalui ESPN MMA yang dipandu oleh Brad Okamoto, Ali mengatakan jika sampai detik ini menurutnya belum seorang pun yang mampu menyentuh petarung peringkat 1 pound for pound itu.
Menurutnya kembali, jika Usman akan seperti apa yang telah diwariskan Khabib Nurmagomedov di UFC dan mungkin akan melebihi bintang Dagestan itu. Meski keadaan petarung itu kini belum sepenuhnya pulih dari cedera tangan, namun Ali juga menyampaikan agar penggemar jangan salah paham bahwa The Nigerian Nightmare telah menjalani latihan tanpa henti meskipun hanya dengan sebelah tangan. Selain itu, Ali juga mengomentari pesaing divisi kelas welter lainnya, Colby Covington, yang selama ini menurutnya memilih dan memilah lawan yang akan dihadapinya. Ali menegaskan agar The Chaos segera mengambil potensi lawan berikutnya untuk maju ke pertarungan gelar. Untuk lebih jelasnya lagi, inilah kutipan pernyataan Ali Abdelaziz bersama Bredo Kamoto. I know, you know, the UFC know, Kamaru is one of the most active champion in UFC. You know, but he's been taking medications to go through fights. But finally, he made a decision. He said, "My body need a break," and Dana supported it. The UFC supported it. I supported it. The man it's a machine, but sometimes machine you need a little bit rest. And guess what? You know, but let's not get it twisted. Kamaru Usman have not stopped training, even with one hand. Yeah. Like all these guys think Kamaru Usman is gonna come back and he's gonna be out of the cage for so long. They got it twisted, because I believe Kamaru Usman, he will come back. Nobody have shown me, even some guys I met, nobody have shown me they can touch the man. Yeah. You know, I believe the man is gonna have the same legacy of Khabib. I think he's gonna end his career undefeated in the UFC, more title defense than anybody, and he's gonna be on top. But nobody have even shown me a glimpse they can touch me, you know. But right now, he's slowly trying his hand. We having a conversation with the UFC. They've been very respectful, giving me space. And you know, the UFC always want to rush you to fight, but they know the guy. When Kamaru like to fight and like to make money, and that's the two things. When he's ready to fight, somebody's gonna get it. Don't know who, but they all can get it. Sorry, no, Leon Edwards, he's the number one contender. I think could be, you know, criminal if you don't give Leon Edwards a title shot. I think he deserves it. Yeah. You know, I respect Leon Edwards. I think Kamaru got so much better, and Leon got a little bit better. And I think Kamaru stopped him under 3 rounds. And you know, I appreciate you asking. I know the fan miss him, because he's been giving us performance after performance and performance. And I appreciate even you asked me about what Kamaru. Thank you. Leon Edwards next, and all these contenders, they think they next. They have to fight. The number one contender guy is fake Colby Covington, right? You know, he have to fight. He have to fight somebody, you know, to become a champion. You know, to fight for the title. If people gonna think they're gonna fight other guys to fight for the title, it's not gonna happen. Meski demikian, sampai sekarang dikabarkan bahwa pertarungan antara Usman dan Edwards akan menjadi headline UFC 278 yang akan digelar pada Agustus mendatang dengan lokasi yang belum ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.